जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 फास्ट सेमिस्टर एसी ओडिया क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। एटा होची रमादेवी यूनिवर्सिटी रो। तो एटा देखंतु, एटा जो 2026 रो होची, एटा हला 2025 एग्जाम। तो एटा 2026 रो होची, सेति पय क्वेश्चन पेपर रो 2025 रे किछि कोन करंती 2025 26 एमिति भी क्वेश्चन पेपर प्रिंट करांती किछि यूनिवर्सिटी। तो एटा हला रमादेवी यूनिवर्सिटी रो। आज तांकर जो एग्जाम हेतला आमे आंसर की एटा माने आंसर डिस्कशन करबा। तो काहर केतेटा ठीक हेची नियाति भाबरे कमेंट करिवे। आ ता सहित रमादेवी यूनिवर्सिटी पिलांको छाडी कि भी राजेंद्र यूनिवर्सिटी पिलांकर काली एग्जाम अछि। तो तांको पय एटा इंपोर्टेंट रहइबो। ए 1 मार्किया देखि जांतु, हुए तो या भितरु भी आसीबो। 2 मार्किया किभଳି आछी देखंतु। 1 मार्किया 2 मार्किया यादरो क्वेश्चन रिपीट करे। तो सेति पय कहूची भलो भाबरे देखंतु। रमादेवी यूनिवर्सिटी पिला कमेंट करिवे एग्जाम भलो होइछि कि नै, नियति भाबरे कमेंट करिवे। प्रथम 1 मार्किया 10 टी आसीबो। तो एठी 1 मार्किया राजेंद्र यूनिवर्सिटी पिलांकर एमसीक्यू आसीबो, किंतु एमानकर डेस पुराण आसे। एठी प्रथम क्वेश्चन अछि, विभिन्न पदार्थर प्रतीत अणुथिबा ध्वनि होउची डैश। कोन प्रतीत अणुथिबा ध्वनि होउची शब्द। जो माने शब्द लिखिथिबे राइट आंसर से माने शब्द। ता सहित एटा जूनियर पिलांगा नाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहउची। देवर यह डैश प्रकार शब्द। ए जो देवर एटा कौ शब्द, एटा हला तत्सम शब्द। तापरे ज्योत्स्ना शब्द तद्भव रूप डैश। कौन तद्भव रूप? तार तद्भव रूप होची ज्योत्स्ना। ज्योत्स्ना हला, एटा हबो राइट आंसर। तो एटा देखंतु, एटा व्याकरण अछि हला। तो सब बेले कोन करिवे ना, स्पेलिंग सब ठीक रखबे। जदि स्पेलिंग भूल करचन तो 1 मार्क कटि जिवो। तो स्पेलिंग सब बेले ठीक रखबे। विरूपाक्ष शब्दर शुद्ध रूप डैश। यार शुद्ध रूप मु कहिथिनी, जो एफएम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करथिले, मु सेठी कहिथिनी शुद्ध रूप पडिबो। यार शुद्ध रूप कोन? एठी देखंतु, शुद्ध रूप विरूपाक्ष। एटा हबो यार शुद्ध रूप। तो जो माने एटा ठीक लिखदिबे, एटा खाली एठी कोन करिवे ना, ए जो हर्षकार थिला एटा दीर्घकार करिवे। तो तापर अछि एठी 1 नंबर, मुद्देई शब्दर विपरीतार्थ बोध शब्द डैश। यार विपरीत शब्द कोन? यार विपरीत शब्द कोन? प्रतिवादी होची यार विपरीत शब्द। एक शुद्ध वाक्य रे डैश लक्षण रहिताय। एक शुद्ध वाक्य रे केतोटी लक्षण थाए? 3टी लक्षण हमें पढिथिले। एटा 3टी वैशिष्ट्य थिला। मु कहिथिनी 3टी ए जो बहिर देछि 3टी वैशिष्ट्य वाक्यर, किंतु 3टी लक्षण पड़े। जेतबेले भी क्वेश्चन आसीबो वाक्यर 3टी लक्षण, वाक्यर लक्षण पड़िबो, सेठी बुझिबे वाक्यर केतोटी लक्षण? 3टी लक्षण। तो सेटा को भी वैशिष्ट्य कहा जाय। कौन कौन से लक्षण सब कौन कौन? आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता हला। गठन दृष्टि वाक्य डैश भागरे विभक्त। केते भागरे? गठन दृष्टि 3 भागरे विभक्त। कौन कौन? सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य। तो एटा मन रखि थांतु हला। सेति पय मु कहली जो मानकर आगु के एग्जाम अछि से माने वीडियो को भलो भाबरे देखंतु, काहे ना तांको पय हेल्पफुल हबो। स्तंभ रचना रे डैश समयर विषय को प्राधान्य दिया जाय। को समयर विषय को? सांप्रतिक समय विषय को कोन करबा हमें ना प्राधान्यता देबा। विक्रेता सहित क्रेता को जोड़ुथुबा आधारटी नाम डैश। केते सहज क्वेश्चन देखंतु। कोउटा? एटा विज्ञापन। विज्ञापन कोन करे ना, विक्रेता सहित क्रेतांक संपर्क को जोड़ी थाए। तापरे डैश लिखन दीर्घ और जटिल वाक्य वर्जनीय। को लिखन रे? डैश लिखन रे दीर्घ और जटिल वाक्य वर्जनीय। एटा को लिखन रे? एटा होची पत्र लिखन रे। एटा भी वर्जनीय लिखन हबो। एटा वर्जनीय लिखन रे हला, वर्जनीय लिखन रे। तापरे एठी आस्तिला 2 मार्किया क्वेश्चन 9टी। समस्तंगर से 2 मार्किया क्वेश्चन 9टी आसीबो, जो यूनिवर्सिटी पिला हिताओ। तो एई भलिया भी आसीबो हला, 9टी आसीबो, एई भलिया आसीबो। प्रत्येक मूल्य 2 मार्क। एठी कोन थिला? ओडिया शब्द भंडार रे केते प्रकार शब्द थाए सेगुडी का परिचय दियो। केते सहज क्वेश्चन, एटा डिस्कशन करथिले। मु भी कहिथिनी एटा इंपोर्टेंट क्लास। आगु जो मानकर एग्जाम अछि से माने सेथि पय क्लास रेगुलर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। देखंतु ए मानकर पडिथिला केते प्रकार शब्द? 4 प्रकार। 4 प्रकार कोन कोन? तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक। व्युत्पन्न देशज शब्द कोन? ओडिया भाषा रे केतोटी व्युत्पन्न देशज शब्द व्यवहार करा जाय। ए देशज शब्द पढैथिले हमें शब्दर प्रकार भेद। सेति मु कहिथिनी इंपोर्टेंट क्लास एग्जाम टाइम रहउची, समिस्ते देखिबे। आगु जो मानकर एग्जाम अछि से माने देखंतु। वाक्यर भावगत प्रकार भेद दृष्टि केते भागरे विभक्त करा जाय और सेगुडा कोन कोन?
ବାକ୍ୟ ଭାବଗତ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସେଇଥିପାଇଁ ପଢେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ହୁଏ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢିର ପ୍ରକାରଭେଦରେ ପଢିଥିଲେ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଛୋଟ ବେଳା ଠାରୁ ସେ ପରା ଅତି ଚତୁର। ଛୋଟ ବେଳା ଠାରୁ ସେ ପରା ଅତି ଚତୁର। ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳିଆରୁ ପଡି ଗଜା। ତ ଏଇଭଳିଆ ରୂଢି ବି ପଡିବ। ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କିଏ? ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କୋଉଟା, ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କୋଉଟା ଲେଖିବେ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ କଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ବିଜ୍ଞାପନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତ ଏତିକି ଥିଲା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 10ଟି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ 10ଟିରୁ 10ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଢୁଥିବେ ହେଲା। 8ଟି ଏଠି ଦେଇଛି କରିବା ନାଗି, ଆଉ 250 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ବେଶୀ ଲେଖିବେନି। ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିବେ ନା 3 ପେଜ ଲେଖା ଲେଖିଦେବେ। ତ ଏତେ ଲେଖିବେନି, 250 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବେ। 250 ଶବ୍ଦ। ବାକ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ୍ଲାସ କରେଇଥିଲି, ବହିର ଥିଲା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଡେନି। ବାକ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ, ପଡେ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଆସିଛି ହେଲା, ଆମ କ୍ଲାସରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ସମାସମୂଳକ ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ରୂଢି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ରୂଢି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ରୂଢି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ, ମାନେ ରୂଢି ଯୋଉ କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି? 3 ପ୍ରକାର। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି, ସେଗୁଡା ଲେଖିବେ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଆଉ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୋଉଟା, ବାକ୍ୟାଂଶ କୋଉଟା? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଶୀର୍ଷକ ଲିଖନରେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଶୀର୍ଷକ ଲିଖନ, ଏଇଟା ୟୁନିଟ 3 ର କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଢିଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଯାହା ବି ହଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଆସିଛି। 5 ମାର୍କିଆ ଆସିଛି ହେଲା। 2 ମାର୍କିଆ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏଟା 5 ମାର୍କିଆ ଆସିଛି। ପତ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରକାରଭେଦ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ରହିଛି? ଏଟା ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନଥିଲା। ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କୌଶଳଟା, ଏଇଟା ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରେଇଥିଲେ, କହିଥିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ପଢିଛି। ପିକ୍ଚର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିକ୍ଚରର ଉପାଦାନ କଣ କଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ବେଳେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବା ଏଟା ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର କୌଶଳ ଲେଖିପାରିବେ। ଋଣପତ୍ର ଚୁକ୍ତିନାମା ଏକ ନମୁନା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଏତିକି ଥିଲା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 5ଟି ପଡିବ। 5ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି? 4ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। 5ଟିରୁ 4ଟି କରିବେ। ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଥିଲା? ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭିନ୍ନତା, ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ଏହା ନିରାକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ନିରାକାର କିପରି କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୁଁ କହିଥିଲି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ଲାସ ବି କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ବି ପଢିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପଯୋଗିତା ନିରୂପଣ କର। ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିକ୍ଚର ପ୍ରସ୍ତୁତରେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ବି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ୟାଦରୁ କଣ ହୁଏ ନା, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ତାଦେହରୁ କଣ ହୁଏ ନା ମିନିମମ 20-30% କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ ହୁଏ। ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଶୀ ରିପିଟ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ରିପିଟ ହୁଏ। 5 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ସଲ୍ଭ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चन आंसर देवा ପାଇଁ ସେତେ ଆଇଡିଆ ଆସିବ, ଆଉ ସେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ହବ। ତ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।